ମୁଁ କଣ କଣ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି? ଓହୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଖରା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ନା? ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ରଛି ପରି ଡର ଅଛି କାହିଁକି ନା ଆ ସପନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁ ଏକଥା ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା ରୂପାଲି ତୋର କହିଲ ମତେ ଏଠି କାହିଁକି ଡାକିଦେଲ? କାହିଁକି ତମକୁ ଡାକି କଣ ଭୁଲ କରିଛି? ଆରେ ନାଇଁ 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 ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନ। ଆରେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଅ ঠিক আছে তাহলে মতে এটি কাই কাই দেবো আজি আজি কোর্টে লাইসেন্স ফাইসালা করে প্রথম করে প্লেস पे রাজकोट जी সেদিন মোর ভারি ইচ্ছা হচ্ছে তমু টিকে প্রণাম করি করছি আরে না কি ভাই আরে যা পড়ে পুরো কি পাইছি তাকে কাই প্রণাম করি এই বলি আচ্ছা প্রণামটা তো তোমাদের ফোন মাধ্যমে জুড়ে পাইতাম না দেখো দেখো প্রণাম করা যায় না আপনি প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়ে যান এই বলি तो आशीर्वाद देव भाई देवता हूँ अरे कहीं तुमने वो वर्षा पड़ी तो जीवन का नष्ट कर दो मनीष आनंद पाई कहीं की तुम्हारे अभिषेक मरीच का पछे जाई पारो अरे कहीं की तुम्हारे अग्रगति नदी नदी और सागर रे ये पनी ये आलोक जेते का निज जीवन अंधार को दूर कर आलोकित कर पानी से तम जीवन अंधार को दूर करिबो केमिति कथा कोई बहुत तमे मोर निज अच्छा जी तमे मते एमिति अंधकार भितर बाप रे बाप वो डायरेक्ट फेसबुक रे छाड़ी
हाँ